सुस्वागतम, नमस्कार। एक और नए यात्रा में मैं आज जाने वाला हूँ आजिमगंज जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी 13125 कोलकाता सारंग एक्सप्रेस में, जिसका लोको लिंक है WAP7। अभी अराइवल हो रहा है। तो निर्धारित समय से करीब 12 मिनट लेट से अपना डिपार्चर हो रहा है आजिमगंज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। तो ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही चल रहा है। तो आशा करते हैं कि रास्ते पे भी अच्छा कंट्रोलिंग होगा इस गाड़ी का। ये मेरा इस रूट पे, इस ट्रेन पे पहला यात्रा है और इस प्लेटफॉर्म से भी मेरा पहला यात्रा है, क्योंकि जो ये दो प्लेटफॉर्म बने हैं आजिमगंज जंक्शन में 5 और 6, ये दोनों प्लेटफॉर्म बस आजिमगंज जंक्शन से कृष्णनगर जाने वाली लाइन जो नशीपुर ब्रिज होके जाता है उसी के लिए बना है। সিটি স্টেশনটা তো ওরা কার্ভের মধ্যে বলে। পোড়াডাঙ্গা
আসলাম স্যার। নিউ ফারাক্কা জংশন থেকে আমাদের ডিপার্চার হলো। खालतीपुर। तो करीब 6:17 पे अपना अराइवल हो रहा है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन पे इस ट्रेन का 6:25 पे शेड्यूल्ड अराइवल टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग बिफोर घुस रहे हैं। और मालदा टाउन से न्यू जलपाईगुड़ी जो टाइम दिया हुआ है वो एकदम ही टाइट शेड्यूल है, तो देखते हैं कि कैसा कंट्रोलिंग होता है, कटिहार कैसा करता है, नहीं है देख लेते हैं। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ रही है। धन्यवाद। एक्सप्रेस कोलकाता श्री बालूरघाट। ये मालदा टाउन छोड़ने के बाद ये कुछ एक्स्ट्रा लाइंस बने हैं, शायद ये गुड साइडिंग या फिर उसी के जैसा कुछ हो सकता है। उधर एक WP4 के साथ ICF ब्रेक खड़ा हुआ है, देखते हैं कि कौन सी गाड़ी है। 22215 हावड़ा का WP4, सॉरी आसनसोल का WP4, उसके साथ है मालदा टाउन दीघा वीकली एक्सप्रेस।
शामसी। कुमतपुर जंक्शन को पार किए और यहाँ पे हम मिल रहे हैं कटिहार राधिकापुर पैसेंजर भाया कुमतपुर। ये कुमतपुर बाईपास लाइन पे ये खड़ा हुआ है, तो अपना डिपार्चर पहले हो गया, हमारे पीछे पीछे ये आएगा। निर्धारित समय से करीब 46 मिनट देरी से अभी अपना अराइवल हो रहा है किशनगंज रेलवे स्टेशन पे। इस स्टेशन पे अभी फ़िलहाल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, 1A, 1 और 2।